नमस्कार राधे राधे बंधुरा आमरा अनेके हयतो जानी अनेके जानी ना तिलक की तिलक भगवान श्रीकृष्णेर कपाल थेके तिलकेर सृष्टि। भगवान श्रीकृष्ण तेनार भक्तदेर निये तिलक पड़ेछिलेन प्रथमे, किन्तु राधारानी कोनोदिन तिलक पड़तो ना, कारण तिलकेर जे मृत्तिका गोपीपदेर रेणु दिये तैरी। राधारानी छिलेन गोपीदेर मध्य श्रेष्ठ गोपी, एजोन्नो निजेर चरणधुली दिये तिनि कोनोदिन तिलक पड़तो ना, किन्तु श्रीकृष्ण सब समय पड़तो। आमादेरो प्रत्येक सनातनीदेर उचित तिलक पड़ा। तिलक पड़ते आमादेर भालो लागे आर पड़ले आमादेरकेও भालो लागे। आमादेर बाड़ीते पुजो उत्सव कीर्तन वैष्णव सेवा एसब होले आमरा तिलक पड़ी। तिलक ना पड़ले आमादेर द्वारा कोनो पुजोर काज सम्पूर्ण हय ना। आमरा तिलक पड़ले आमादेर देहटा मने हय जेन देवी। तिलक छाड़ा एई देहटा शुधु एकटा छवि। तुमि बाइरे थेके 10,000 टाकार पार्लार থেকে শৃঙ্গার করে আসলে তোমাকে যে সুন্দরটা লাগবে 10 টাকার তিলকে তোমাকে অধিক সুন্দর লাগবে। তুমি তিলক পরে বাইরে বেরো, সবাই তোমার দিকে ঘুরে তাকাবে, তোমাকে দেখে সবাই রাধে রাধে বলবে, তোমাকে দেখেই মনে হবে যে তুমি কৃষ্ণ ভক্ত। আমরা অনেকে তিলক পরতে ভালোবাসি, কিন্তু আমরা পড়ি না, ভাবি লোকে কি বলবে। লোকের কথা ছাড়ুন, ভগবান তো খুশি হবে। লোককে খুশি করতে পারবেন না, ভগবানকে খুশি করুন। আমাদের লাইফটা আজকাল খুবই ছোটো, কখন কার সাথে কী হয় বোঝা যায় না। তাই সময় থাকতে ভগবানের সাথে সম্পর্ক জুড়ুন, ভগবানকে খুশি করুন। আজকাল বিজ্ঞানও সম্মতি দিয়েছে তিলক পরলে আমাদের মস্তিষ্ক ঠান্ডা থাকে এবং আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো। তাই মাঝে মধ্যে তিলক পরবেন। রাধে রাধে।